गोटे जंगल रे बंटी आउ ता स्त्री रहुथिले। सेमानकर गोटे छटिया झीलटिए थिला। बंटी निज खेत रे चाष करी निज परिवारर पेट पोषुथिला। एमिति दिने सकाळू बंटी निज ट्रैक्टर नहीं खेत को चलीगला। खेत रे पहुंची से खेत रे हल करबा आरंभ करिला। किछि समय परे बहुत वर्षा हेबाकु लागिला आउ ता सह बिजुली मारुथिला। अरे बंटी भाई चाल घर को जीवा, बहुत घड़घड़ी हेउची आउ आकाश रे बिजुली चमकुची। खेतरे रहिबाटा आम पई बहुत विपद। हाँ कालू भाई, आउ अल्प खेत हल करबाकू बाकी अछि। मु सेतिकी सारी जाउछि, तमे घर को चली जाओ। हौ ठीक अछि, मु आगरे जाउछि, तू पछरे आ। एहा कही कालू काऊ सेठारू घर को चलीगला। किछि समय परे बंटी उपरे बिजुली पड़िला। कालू काऊ एहा देखि बंटी पाखको दौड़ी आसिला। अरे भाई माने किए कोठी अछ, जल्दी आसो, बंटी उपरे बिजुली पड़ी जाइछि। पक्षी माने आसी बंटी पाखरे पहुंचिले, हेले सेते बेलकू बंटी मरी जाइथिला। बंटी को नहीं पक्षी माने तार शव सत्कार करिले। हे भगवान, तमे आम सह कौन पई एमिति करिलो? मु एबे छोट पिलाटाକୁ नहीं केमिति बंचिबी? धैर्य धर भौणी, जहा हबा कथा तो हेई सारिलाणी। तमे एमिति भांगी पड़िले ए पेला को किए संभालिबो? एमिति किछि दिन बीतीगला। दिने गाँ मुखिया आउ मुखियार गुंडा राका मिसी कथा हेउथिले। मालिके, से बंटी तो एबे आरो पारी रे, ता खेत एबे खाली पड़ीछि। बंटी स्त्री पाखरू किछि उपाय करी खेतटी को आमको ता पाखरू छड़े आनिबा पई पड़िबो। हेले राका, ए सब केमिति हबो? मो पाखरे गोटे प्लान अछि मालिके। तापरे राका मुखिया को ता प्लान विषय रे कहिला। अरे बा राका, तो प्लान को मु मानी गली। परदिन सकाळू राका और मुखिया बंटी घर को जाई बंटी स्त्री को कहिले, सुन अनु, तो स्वामी ट्रैक्टर किनिबा पई मो पाखरू करज नईथिला, हेले से पर्यंत से टंका फेरई नाही। एबे मु ता खेत आउ ट्रैक्टर को सबुदिन पई नहीं जाउछि। एहा कही से माने जोर जबरदस्त ट्रैक्टर नहीं चली गले। से दिन राति रे हठात मुखियार निंद भांगी गला। मुखिया को शुभा गला जेमिति केही जणे ट्रैक्टर चलाउछि। मुखिया बाहर को जाई देखिला बेलकू बंटीर ट्रैक्टर निजे निजे चलुथिला। एहा देखी मुखिया बहुत डरी गला। सेतिकी बेले से ट्रैक्टर भितरू बंटीर आत्मा बाहरी आसिला। मुखिया, तू जो मिछ कही मो ट्रैक्टर नहीं आसीचु, ताहार परिणाम भोगिबा पई प्रस्तुत हेई जा। एहा कही बंटीर आत्मा पुणी से ट्रैक्टर भितरे पशिगला आउ मुखिया उपरे ट्रैक्टर चढ़े ताकू मारिदेला। सकाळू मुखियार लाश ता घर आगरे देखी पक्षी माने आश्चर्य हो जाउथिले। किए कहूतिला मुखिया को गाड़ी धक्का दे मारी देइछि, तो किए कहूतिला एहा को डाहाणीर काम। से दिन राति रे राकाता मोटरसाइकेल रे मद पी घर को फेरुथिला। सेतिकी बेले बंटीर ट्रैक्टर ता आगको माड़ी आसुथिला। ट्रैक्टर धक्कारे राकाता मोटरसाइकेल रु तळको पड़ीगला। सेई समय रे बंटीर आत्मा ट्रैक्टर रु बाहरी आसिला। ताकू देखि राका कहिला, ए कौन मते बंटी देखा जाउछि? लागुछि मते बहुत निशा ही जाइछि, मु आउ टिके पी दिए। अरे बंटी, तू बंचीचु? तू परा मरी जाइथिलु।
ହଁ ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ମୋ ଆତ୍ମା ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତୁ ଆଉ ମୁଖିଆ ଯୋଉ କାମ କରିଛ, ମୁଁ ତାହାର ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଖିଆକୁ ତ ମାରିଦେଲି, ଏବେ ତୋ ପାଳି। ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ତ ମାର, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ଟିକେ ମଦ ପିଇଦିଏ। କାଲୁ ଯେମିତି ମଦ ପିଇଛି, ବଣ୍ଟିର ଆତ୍ମା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼େଇ କାଲୁକୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ଅନୁ ଆଉ ମିନୁ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ଟରର ହର୍ନ ଶୁଣି ଅନୁ ଆଉ ମିନୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଣ୍ଟିର ଆତ୍ମା ଆଉ ତା ପାଖରେ ତାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଅନୁ, ମୁଖିଆ ପାଖରୁ ମୁଁ କୌଣସି କରଜ ନେଇ ନଥିଲି। ସେମାନେ ଆମ କ୍ଷେତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହି କ୍ଷେତ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଡପ କରିଥିଲେ। ମୁଖିଆ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କରି ନିଜର ଆଉ ମିନୁର ପେଟ ପୋଷିବ, ଆଉ ତା ସହ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏହା କହି ବଣ୍ଟି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ରାମପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଧା ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଆମେ ତ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବୁ। ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କ୍ଷେତକୁ ଜଗିବା। ଆଉ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ପଠେଇଦବା। ବଣ୍ଟି କଥା ଶୁଣି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ମଶାଲ ନେଇ କ୍ଷେତ ଆଡକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର କ୍ଷେତକୁ ଜଗୁଥିଲେ, ଆଉ ବଣ୍ଟି ବି ତା କ୍ଷେତକୁ ଜଗିଥିଲା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି ଫସଲ ସବୁକୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ, ଭାଇମାନେ, ଆମ କ୍ଷେତକୁ କୋଉ ପଶୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟେ ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖରାପ କରୁଛି। କଣ ଯେତେ କହୁଛୁ ବଣ୍ଟି, ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି କଣ କିଛି ଥାଏ? ତୁ ବି ନା ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କାହାଣୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ ବୋଧେ। କଣ ଯେ ତତେ କହିବି। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ତାକୁ କାହାର କିଛି କହିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଗଲା। ହଁ, ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି କିଛି ଅଛି, ଟିକେ ତ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖ, ତତେ ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖାଯିବ। ହା ହା ହା। ଯେମିତି ସେ ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ଆଗକୁ ବଢିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସକାଳ ହେଇ ଆସିଲା। ଆଉ ଭୂତିଆ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଆଜି ସିନା ତମେ ବଞ୍ଚିଗଲ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ତମ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରି ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ହ ହ, ଛାଡି ଚାଲିଯା। ତାପରେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର କଥା ମାନି ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଉ ସେ ଗାଁରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ତୁ ମତେ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଲରେ କହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ସେଦିନ ଥିଲା ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ଚାରିଆଡେ ଖାଲି କିଟିମିଟିଆ ଅନ୍ଧାର ସାଙ୍ଗକୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4ଟା ପକ୍ଷୀ ମରି ତାଙ୍କର ଲାଶ ପଡିଥିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଏ ମାରିଛି? କୋଉ ଗାଡି ଏମାନଙ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛି? ଆରେ ଭାଇ, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପକ୍ଷୀ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କାଲି ରାତି କେତେ ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ବାବୁ, ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଖାଇ ଶୋଇପଡୁ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖର ପକ୍ଷୀମାନେ କହୁଥିଲେ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେବ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମା ବାହାରି ଆସି କହିଲା,
ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା ତାନ୍ତ୍ରିକ, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମାରିଦେବି। ତୁ ମତେ ମାରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଭଲରେ କହୁଛି, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ନହେଲେ ତୁ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବୁ। ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ତା ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ବଣ୍ଟି ଆଉ ପୋଲିସ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଖୁସି ହେଇ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ।